2019 we are having lot of problems of water supply in Porvorim. राजकारण चल्लां काय कितें ना तें आमकां खबर ना, पूण उदक पर्वरी येना आनी खुबश्या भागांत आमकां कंटिन्युअस त्रास जाता. कोवीड टायम्स वे टेस्टिंग टायम्स आनी त्या टायमार उदक जेन्ना येवना खुबश्या जाणट्यांक भुरग्यांक महिला वर्गांक त्रास जाले. आमी मॅक्झिमम सपोर्ट जाता इतलो PWD दिलो टू फायंड सोल्युशन्स, नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स. When they were not able to handle this particular situation, what we have done is we have asked water supply to ensure and give us proper water supply. ते दिवंक पावले ना. ताज्या खातीर आमी मोर्चा काडलो आस्किंग फॉर जस्टिफिकेशन, कित्याक टँकर बंद केले, उदक येना, शॉर्ट सप्लाय, पायपलायन फुट्टाले, मेंटेनन्स ना, सगळे पयल्यार धडमळीत जाल्ले. आनी दॅट इज वाय वी सेड इफ तुका उदक दिवंक जायना डिपार्टमेंट आमी बंद करतात, नाल्यार उदक दियात. तेन्ना चीफ इंजिनियर जेन्ना आयिल्लो थंय, तेन्ना चीफ इंजिनियर प्रॉमिस्ड 7 days टायम टू सॉर्ट आउट दीस इश्यूज. 7 days गॉट ओवर ऑन लास्ट ट्यूजडे. मागीर काही कारणा खातीर ताणें आमकां 2-3 दीस एक्स्ट्रा मागले. आनी टुडे इज अ डे he decided that we will sit with the principal chief engineer and sort out the issues. Whatever our demands and our issues were as far as water supply is concerned, ते issues आज डिस्कस केल्या. PCE बरोबर डिस्कस करून एक सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळा की he has promised us solutions and also showcase solutions in terms of streamlining. टँकर इमिजिएटली वाडोवपाचे, टँकर सप्लाय दिवपाचो, उदक क्वॉन्टिटी वाडोवपाची, उदक सप्लाय डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क सारके करपाचे, मेंटेनन्साक टीम्स तयार करपाच्यो. हे ऑल दीस इश्यूज विच वेर पर्टिनंट टू Porvorim हॅव बीन डिस्कस्ड विथ अ पॉझिटिव्ह सोल्युशन कमिंग फ्रॉम PCE. हो म्हयनो डिसेंबराचो म्हत्वाचो आसा आनी ताज्या खातीर वी वील मॉनिटर द मंथ ऑफ डिसेंबर. नाल्यार जानेवारीच्यान आय वूड लायक टू स्टार्ट वीथ दीस, कित्याक चीफ मिनिस्टर म्हणटा हर घर जल नल म्हणून. आमी जानेवारीच्यान मोहीम सुरू करतले, बार्देस तालुक्याच्यान सुरू करतले हर घर नल नो जल म्हणून. कित्याक हे मोहीम बार्देसच्या ईच आमदाराक मेळून समजून, कित्याक सगळे बार्देस इज सफरींग, मेजरली सफरींग अँड मोस्ट ऑफ बार्देस एरियाज आर सफरींग. सो इफ वी आर मॉनिटरींग द मंथ ऑफ डिसेंबर आनी जशें उदक येता उदक येना जें आतां जें सांगलां तें अस्तित्वात जाता काय जायना, मॅन मेड प्रॉब्लेम जे जाल्यार ते सॉल्व जाता काय जायना हो एक म्हयन्यान आमकां कळटलें. with our people of Porvorim, we will ensure that there is no injustice to our people. उदक येवकूच जाय हो आमचो हक्क आनी हातून राजकारण ना. हातून कोणाच्या घराक कोणाक मत मारता मागीर उदक दितलें अशें ना. उदक सगळ्यांक मेळपाक जाय. आनी हें जेन्ना CM इतलो प्राउडली सेंटराक सांगूंक शकता की हर घर नल, जाल्यार हांव म्हणटा हर घर नल नो जल. बार्देसच्या तालुक्यान जानेवारीच्यान मोहीम सुरू करतात आमी, जे सगळे आमदारांक हांव वचून मेळटलो पर्सनली, telling them what we face, and if they are wanting to work for their people, I know that similar situations arise in every part of Bardes. आणि बार्देसच्यान मागीर फुडें कितें तें हांव नकळो तें मागीर फुडें प्लॅन करतले. पूण बार्देस तालुक्यान आमदार ना जाल्यार पंचायतीन वचून पंचायतीक घेवन आमी ह्यो मोहीम चालू करतले, जातूंतल्यान लोकांक घराघरांनी आपली ही कळ जी आसा ती लोकांक सरकारा पर्यंत पावपाची गरज आसा. आज कोळसो जावं, म्हादय जावं, मोले जावं, सगळे विशय आज लोक रस्त्यार येवंक लागले. पूण जे बेजीक नेसेसिटी आसा, जी आमकां उदक लायट गरजेची आसता, ताज्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा सगळ्या घरांनी उदक येवप. आनी हें कर्तव्य आसता एनी एक्झिस्टींग गव्हर्मेंटाची. जेन्ना इतलो वर्साक पावस पडटा तो उदक आमकां मेळटा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जितलें उदक जाय तितलें पंप करता, जाल्यार उदक वता खंय? काय 5 स्टाराचे सिंडिकेट, टँकर माफिया कितें आसा तें तांणी काडूनी हांव योग्य टायमार असेंब्लीन हो विशय विथ डॉक्युमेंट दाखयतलो हाव दे हॅव फॉल्टेड इन अवर डिविजन. पूण हर घर नल बट नो जल हे जानेवारीच्यान आमची मोहीम बार्देस तालुक्यान सुरू जाता. सर, तुम्ही JSW कोल ट्रान्सपोर्टेशन जे अमावंट आहा CM ते आयवॉश करता म्हणून तुम्ही ट्वीट केल्ले. कोळशाचो विशय, कोळसो गोंयकारांक नाका हो विशय आमी क्लियरली उलयल्ले आसा. जेन्ना कोळसो नाका, JSW सारकेली कंपनी, जिंदाल कंपनी, बरी व्हडली कंपनी ती, 14,000 कोटी कितें टर्नओवर बी कितें आसता तांचो, त्या कंपनी 2014च्यान 2018 पर्यंत जे दे हॅव ट्रान्सपोर्टेड रफली अबाउट 3.6 crore टन्स ऑफ ओर, आनी ताजे जे पयशे दिवपाचे आसता ते सरकारान डिमांड नोटीस आज धाडल्या. सरकारान डिमांड नोटीस धाडून they are asking the Jindal people to pay when they should have stopped their operations itself. सरकार समज नियत सारखी आशिल्ली जाल्यार ते ऑपरेशन बंद करून पयशे घेवंक जाय आशिल्ले पयले. हे एक सरकाराची येनावड. वेन वी आर कॉम्प्रोमायझींग ऑन कझिनो इनकम ऑफ 200 odd crores, we have to pay SEZ, we have to pay so many things. You are trying to waive off things. At the same time,
you are giving JSW a benefit of doubt to move to court. ताणे कोर्टान तरी पैसे भरून 165 कोटी मागीर उलोवया. पूण आज ताणें बॅक विंडो दिल्लो आसा जसो मोपाक दिला. मोपा माय चार्ज वॉज व्हेरी क्लियर. 45 कोटी 49 कोटीचे तांणी चार्ज केल्ले डिमांड नोटिसान फॉर पेईंग ऑफ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. That became a discussion as an instrument for negotiation with the MADA, that is Mopa Airport Development Authority कडे. ती नेगोशिएशन करपाक जो अमाउंट ताणें दवरलो ताज्या मागीर हें सगळें स्पश्टीकरण तुमकां असेंब्लीन मेळटलें विथ प्रॉपर पेपर्स हाव द गव्हर्मेंट इज नेगोशिएटिंग विथ सिंगुलर पीपल. जो घर बांदता ताका डिमांड नोटीस येता. डिमांड नोटीस सरकार काडटकच नेगोशिएट करूंक शकना. पैसे ताणें भरचेच पडटा. सादो मनीस घर बांदतलो तो पैसे भरता आपले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी मागीर वता. हाव इज द मोपा वे GMR इज ऑपरेटिंग गिवन दीस पर्टिक्युलर नेगोशिएशन्स की तूं जाय तितले कमी कर आमी तितले तुका भरपाक परवानगी दिता अशें सरकार म्हणूंक शकता. सेम रूल इज बींग एप्लायड टू JSWचो डिमांड 156 crores तांणी घाला. आनी हांव आतांय सांगता दे हॅव केप्ट अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन्स की फाल्यां तुमी देवयात पयशे आपले कितें सेटलमेंट करा आमी पयशे देंवयता आनी सेटलमेंट करता. पूण हे सगळं वन टायम सेटलमेंट स्कीम्स एवरीथिंग इज नथिंग बट अ बॅक विंडो फॉर क्रिएटिंग एव्हेन्यूज अँड रेव्हेन्यूज फॉर इंडिविज्युअल्स नॉट फॉर द गव्हर्मेंट. त्या खातीर माय चार्ज इज व्हेरी क्लियर. JSW इफ दे हॅव फॉल्टेड आमकां ऑलरेडी कोल गरज ना. आनी कोल जेन्ना गरज ना हो कोळसो बंद करपाचो बेस्ट तुका आसा ते तुका ट्रान्सपोर्टाकूय पे केल्ले ना. 50 रुपया टनार तुका समज पे करपाक जायना. कंपनी लायक JSW and wants to take you to court and arbitrate on the matter, it very clearly shows that they are trying to use a backdoor entry to negotiate with the government, and I'm pretty sure government under Pramod Sawant will use this to negotiate. But clear charge asa जे मोपान केला मोपा एअरपोर्टा खातीर जे चालू दवरला कन्स्ट्रक्शन लायसन्स हो विषय सिमिलर दे वॉन्ट टू डू फॉर पीपल लायक JSW. थँक्यू सर. आनी एक विषय जो आप वर्सीस BJP डिबेट म्हणटा बरोवन कमेंट. See, governance is failing हे क्लियरली कळटा. एक ताणें केला बरें की दे स्टार्टेड दीस डिबेट इन November 2020. So January 2021 onwards will be the year for debates. A year for debates कित्याक government has failed giving white paper. सरकाराची येवजण सारकी आसा जाल्यार डिबेटाच्या पेक्षा व्हायट पेपर इशू करात. इकॉनॉमिक तुजी सद्या कितें आसा परिस्थिती व्हायट पेपर इशू करात. तुम्ही हाजेर बाकीचे इश्यूज कितें घेवन सोदतात ताजेर व्हायट पेपर इशू करात. म्हादयचे तुम्ही कितें केलां ताजेर काडात. तुम्ही तें उलोवंक सोदना. पयशाचेर डिबेट मागूंक सोदना कित्याचेरूच मागूंक सोदना. बट Nilesh Kabral has done one good thing. Whatever the debate outcome may have been, that people of Goa have seen, but ताणें एक बरें केलां की this government is ready, the minister is ready to come and debate. So 2021 onwards is going to be a year of debates, a year for debates with the ministers, whether it is environment, whether it is PWD, whether it is home, whether it is all departments which are pertinent to Goa and playing with the lives of Goans. It might be related to crime, it might be related to coal, it might be related to Madai, it might be related to the economic vertical of the state and the present scenarios where backdoor entries are being given where COVID mismanagement is taking place. So yesterday that Parwari ladies went to the police station regarding the complaint, the action on the PI. What happened about that? Why? Police एक सवय जाल्ली आसा to listen to their masters. I have made a very serious charge on the SP North, who has been using his powers to please the government and the chief minister to keep his chair. CM थंय सेंटराक चेअर दवरपाक तांकां प्लीज करपाक गोंय विकता आनी हो गोंयकारांक विकपाक लागला. He has created the SP North is creating a bad precedent. He is creating a bad precedent. जाय थंय गेलो कोणाचेरूय चार्ज लायलो जाय ते लायले भितर उडयलो मागीरचे मागीर. This is to happen in Bihar, UP, those areas. That type of working he is creating here. जेन्ना तो खंयचीय सेक्शनाक कोणाचेरूय ठोकूंक शकता जेन्ना ते करूंक शकता जाल्यार he has to give justice to the common man who is also going. जी महिला वर्ग आमच्या बरोबर मोर्चाक आशिल्ली ती उदक मागपाक गेल्ली थंय इतलो पुलीस फोर्स आशिल्लो तेन्ना कळटालें की दे केम विथ द इंटेंशन टू डू समथींग म्हणून. एंड वी रियलायज्ड इट लेटर की आमी जेन्ना उदक मागपाक गेल्ले तेन्ना बडयांनी आमच्या बायलांचेर बडयो मारल्यो. बायलांचेर बडयो मारल्यो ते बायल मनशान मारल्यो ना, नॉट अ लेडी कॉन्स्टेबल. हात लावंक गेले ते मेल कॉन्स्टेबल अंडर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द PI Porvorim. And this is caught very well on the video which has gone viral throughout. Now the SP North is supposed to be on leave.
DYSP is supposed to be on the leave, and the women of Porvorim have taken it very clearly की हे अन्याय आम्ही सहन करून घेवची ना. फाल्यां आमकां आज जो हात लायला फाल्यां आमच्या भुरग्यांचेरूय हात लावंक शकता, कितेंय करूंक शकता. सो जो पर्यंत SP नॉर्थ तांचेर एक्शन दाखयना ना जाल्यार PIन कांकणां घालून भोंवची, ते कॉन्स्टेबलांचे चलयांक मारला ताणें कांकणां घालून भोंवची, नाल्यार दे हॅव टू फेस कॉन्सिक्वेन्सीस. कित्याक SP इज ऑलरेडी ट्रायंग टू शो ही इज सिंगम. ती सिंगमपणां ताणें ओन आपल्या PI कडेन दाखोवची, हू हॅज एक्टेड व्हेरी इनएप्रेपली अगेन्स्ट विमेन. आणि हो सगळो 15 दीस खंय इंटरनॅशनल डे फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग विमेन अगेन्स्ट वायलन्स अशें कितें तरी एक हें आसा 8-10 दीस, जसो सेफ्टी वीक आसता. सो CM ट्विटेड की अगेन्स्ट वायलन्स वी वील नॉट टॉलरेट म्हणून, वायलन्स अगेन्स्ट विमेन. दीस इज वायलन्स अगेन्स्ट विमेन. CM उलयता ही वॉक्स द टॉक काय इज ओनली टॉकिंग. ते आनी लेसांनी कळटलें की ही नॉर्मली नोन टू गिव इन्स्ट्रक्शन्स टू SP की ताणें कितें करपा जाय, DGन कितें करपा जाय. स्वता CM फोन मारता अशें म्हाका भायल्यानच्यान कळटा. सो इतलो ग्रास रूट लेवल पुलिसेक तो यूज करता टू आपले विम्स एंड फॅन्सीज ऑटोक्रेसी डिक्टेटोरियल दाखोवपाक. ही हॅज टू एक्ट एंड शो दॅट ही इज ऑल्सो कन्सर्न अबाउट द विमेन ऑफ गोवा.